pagpakaamo, feeling boss. Hoy boss, sa trabaho pag-focus, bisag unsa og pasip-sip, kumpanya dili maimo, feeling boss. Hoy boss, paggawa ni mo'y pulos, parihas tang empleyado, ayaw na pagpakaamo, feeling boss. Hoy boss, sa trabaho pag-focus, bisag unsa og pasip-sip, kumpanya dili maimo. Ang uban supervisor, ang uban manager, ang uban kay walay ranggo, feeling ra nga owner. Kung makaasta lupig pay tag-iya, mura na magnagapanag-iya nagkumpanya. Kasagaran sa mga tag-iya kay buutan, ang sobra ka estrikto ang mga sinaligan. Bisagwa kay sala, hilig nga mga saba, di dako. Sa